হ্যালো গাইজ, আমাদের কোম্পানি কোয়ালিটি উইক চলছে, তার জন্য একটা প্রজেক্ট বানাতে দিয়েছে। প্রজেক্ট না, আমরা ড্রয়িং বানাতে দিয়েছে। ও তো স্কুলে প্রজেক্ট বানাতে দেয়। তো 12 ঘন্টা কাজ করে আলি আর লাগে পড়েছি প্রজেক্ট বানাতে। জানি না গিফট টিফট দিবে না নাই দিবে, তা তো কষ্ট করে চলছি। কি জানি কেমনি হচ্ছে, তোরা আমাকে বাতাবি কমেন্টে কেমনি হচ্ছে জানিস তো। বাট একটা গরম কমেন্ট পাই গেছি, সুন্দর হয়েছে। পেঁচা মানে নিয়েছে, কি জানে পেঁচা পাড়াই হচ্ছে বোধহয়। কি রে, পেঁচা পাড়া হচ্ছে নাকি? हाँ पेचाटा एकदम हेवी है কোনো হোক সেটা না এটা হেভি হয়েছে। দেখছি কেমন হচ্ছে, ট্রাই করছি। ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে। তারপরে তোরা কমেন্ট বাতা সবাই আমাকে কিরকম হচ্ছে। শোন, আমাদের বাংলা এমনি ওঠে, বুঝলি না? কমেন্ট করবি না কিরকম বাংলা বলছিস। আমরা পুরুলিয়ার, আমরা এমনি বাংলা বলি। আমরা অত ভদ্র করে বলতে পারিনি বাংলা। फाइनली दोस्तों, मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया और अभी रात के बज रहे हैं 12। देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखाओ इसे। और इतनी रात तक मैं अभी ड्राइंग बना रही हूँ। सुबह मुझे 5 o'clock उठ के ड्यूटी भी जाना है और मेरा ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कैसा है, देखो जरा अच्छे से जूम करके दिखाओ। और ये दूसरा वाला इसमें ड्रा नहीं किया है, बाकी कुछ लिखा है। देखिए ये उल्लू कैसा बैठा हुआ है आराम से। पता नहीं किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, कैसा है नहीं है, बट मैंने बहुत मेहनत से बनाया। बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कैसा बना है, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, मुझे बहुत इधर उधर उधर सभी जगह पेन हो रहा है। एंड कमेंट जरूर करना है यार, लाइक भी देना कैसा बनाने प्लीज। ओके बाय एंड गुड नाइट। मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं सो जा रही हूँ।